श्री हनुमन् कवचम्। ओम अस्य श्री हनुमत् कवच स्तोत्र महामन्त्रस्य श्रीरामचन्द्र ऋषिः श्री हनुमान् परमात्मा देवता अनुष्टुप्छन्दः मारुतात्मजेति बीजम् अञ्जनीसूनुरिति शक्तिः लक्ष्मणप्राणदादेति कीलकं रामदूतायेद्यस्त्रं हनुमान् देवता इति कवचं पिङ्गाक्षोमितविक्रम इति मन्त्रः श्रीरामचन्द्रप्रेरणया रामचन्द्रप्रीत्यर्थं मम सकलकामना सिद्ध्यर्थं जपे विनियोगः अथ करन्यासः। ओं हां अंजनीसुताय अंगुष्ठाभ्यां नमः। ओं ह्रीं रुद्रमूर्तये तर्जनीभ्यां नमः। ओं हूं रामदूताय मध्यमाभ्यां नमः। ओं हैं वायुपुत्राय अनामिकाभ्यां नमः। ओं हं अग्निगर्भाय कनिष्ठिकाभ्यां नमः। ओं हं ब्रह्मास्त्रनिवारणाय करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः। अंगन्यासः। ओं ह्रां अंजनीसुताय हृदयाय नमः। ओं ह्रीं रुद्रमूर्तये शिरसे स्वाहा। ओं हूं रामदूताय शिखायै वषट्। ओं हैं वायुपुत्राय कवचाय हुं। ओं हं अग्निगर्भाय नत्रत्राय वौषट्। ओं हं ब्रह्मास्त्रनिवारणाय अस्राय फट्। भूर्भुवः स्वरोमिति दिग्बन्धः। अथ ध्यानं ध्यायेद्वालदिवाकरद्युतिनिभं देवारिदर्पापहं देवेन्द्रप्रमुखं प्रशस्तयशसं देदीप्यमानं रुचः सुग्रीवादिसमस्तवानरयुतं सुव्यक्ततन्वप्रियं संरक्तारुणलोचनं पवनजं पीताम्बरलाङ्कृतम् मार्तण्डकोटिप्रकटरुचियुतं चारुवीरासनस्थं मौञ्जीयज्ञोपवीताभरणरुचिशिखं शोभितं कुण्डलाङ्गं भक्तानामिष्टदं तं प्रणतमुनिजनं वेदनादप्रमोदं ध्यायेद्देव विधेयं प्लुवगकुलपतिं गोष्पदीभूतवार्धिं वज्राङ्गं पिङ्गकेशाढ्यं स्वर्णकुण्डलमण्डितं निगूढमुपसङ्गम्य पारावारपराक्रमं स्फटिकाभं स्वर्णकान्तिं द्विभुजं च कृताञ्जलिं कुण्डलद्वयसंशोभिमुखाम्भोजं हरिं भजे सव्यहस्ते गदायुक्तं वामहस्ते कमण्डलुम् उद्यदक्षिणदोर्दण्डं हनुमन्तं विचिन्तयेत्। अथ मन्त्रः ओं नमो हनुमते शोभिताननाय यशोऽलङ्कृताय अञ्जनीगर्भसम्भूताय रामलक्ष्मण नन्दकाय कपिसैन्यप्रकाशन पर्वतोत्पाटनाय सुग्रीवसाह्यकारण परोच्चाटनकुमार ब्रह्मचर्य गंभीर शब्दोदय ओं ह्रीं सर्वदुष्टगृहनिवारणाय स्वाहा। ओं नमो हनुमते येहि सर्वग्रहभूतानां शाकिनी डाकिनीनां विषमदुष्टानां सर्वेषामाकर्षयाकर्षय मर्दय मर्दय छेदय छेदय मर्त्यान् मारय मारय शेषय शेषय प्रज्वल प्रज्वल भूतमण्डल पिशाचमण्डल निरसनाय भूतज्वर प्रेतज्वर चातुर्तिकज्वर ब्रह्म राक्षस पिशाचच्छेदनाक्रिया विष्णुज्वर महेज्वरान् छिन्दि छिन्दि भिन्दि भिन्दि अक्षिशूले शिरोभ्यन्तरे ह्यक्षिशूले गुल्मशूले पित्तशूले ब्रह्म राक्षसकुल प्रबल नागकुल विनिर्विष झटिति झटिति ओं ह्रीं फट् दे दे स्वाहा। ओं नमो हनुमते पवनपुत्र वैश्वानरमुख पापदृष्टि षोडादृष्टि हनुमते का आज्ञापुरे स्वाहा। स्वगृहे द्वारे पट्टके तिष्ठ तिष्ठेति तत्र रोगभयं राजकुलभयं नास्ति तस्योच्चारणमात्रेण सर्वे ज्वरा नश्यन्ति। ओं ह्रां ह्रीं हूं गे गे स्वाहा। श्रीरामचन्द्र उवाच हनुमान् पूर्वतः पातु दक्षिणे पवनात्मजः पातु प्रतीच्यां रक्षोघ्नः पातु सागरपारगः उदीच्यां मूर्ध्वगः पातु केसरी प्रियनन्दनः अधस्नुविष्णुभक्तश्च पातु मध्यं तु पावनिः लङ्काविदाकः पातु सर्वादभक्त्यो निरन्तरं सुग्रीवसचिवः पातु मस्तकं वायुनन्दनः बालं पातु महावीरो भ्रुवोर्मध्ये निरन्तरं नेत्रे छायापहारी च पावनः प्लवगेश्वरः कपोले कर्णमूले च पातु श्रीरामकिङ्करः नासाग्रमञ्जनीसूनुः पातु वक्त्रं हरीश्वरः वाचं रुद्रप्रियः पातु जिह्वां पिङ्गललोचनः पातु देवः फल्गुनेष्ट
चुबुकं दैत्यदर्पः पातु कण्ठं च दैत्यार्हि स्कन्दौ पातु सुरार्चितः भुजौ पातु महातेजः करौ च चरणायुधः नखान्नखायुधः पातु कक्षो पातु कपीश्वरः वक्षो मुद्रापहारी च पातु पार्श्वे भुजायुधः लङ्काविभञ्जनः पातु पृष्ठदेशो निरन्तरं नाभिं च रामदूतस्तु कटिं पात्वनिलात्मजः रुग्णं पातु महाप्राज्ञो लिङ्गं पातु शिवप्रियः ऊरु च जानुनी पातु लङ्काप्रसादमञ्जनः जग्ने पातु कपिश्रेष्ठो गुल्फौ पातु महाबलः अचलोद्वारकः पातु पादौ भास्करसन्निभः अङ्गान्यमितसत्त्वाढ्यः पातु पादाङ्गुलीस्तथा सर्वाङ्गानि महाशूरः पातु रोमानि चात्मवित् हनुमत्कवचं यस्तु पठेद्विद्वान्विचक्षणः स एव पुरुषश्रेष्ठो भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति त्रिकालमेककालं वा पठेन्मासत्रयं नरः सर्वान् रिपून् क्षणात् जित्वा स पुमान् श्रियमाप्नुयात् मध्यरात्रे जले स्थित्वा सप्तवारं पठेद्यति क्षयापस्मारकृष्टदितापत्रयनिवारणः अश्वत्थमूलेऽर्कवारे स्थित्वा पठति यः पुमान् अचलां श्रियम् आप्नोति सङ्ग्रामे विजयं तथा बुद्धिर्बलं यशो धैर्यं निर्भयत्वमरोगता सुदाढ्यं वाक्स्फुरत्वं च हनुमात् स्मरणात् भवेत् मारणं वैरिणां सद्यः शरणं सर्वसम्पदं शोकस्य हरणे दक्षं वन्दे तं रणदारुणं लिखित्वा पूजयेद्यस्तु सर्वत्र विजयी भवेत् यः करे धारये नित्यं स पुमाश्रयमाप्नुयात् स्थित्वा तु बन्धने यस्तु जपं कारयति द्विजैः तत्क्षणात् मुक्तिमाप्नोति निगडातु तथैव च य इदं प्रातरुत्थाय पठेद्य कवचं सदा आयुरारोग्यसन्तानमैस्तस्य स्तव्यः स्तवो भवेत् इदं पूर्वं पठित्वा तु रामस्य कवचं ततः पठनीयं नैरद्भक्त्या नैकमेव पठेत् कदा हनुमत्कवचं छात्र श्रीरामकवचं विना ये पठन्ति नराश्चात्र पठनं तद्रुता भवेत् तस्मात् सर्वैः पठनीयां सर्वदा कवचद्वयं रामस्य वायुपुत्रस्य सद्भक्तैश्च विशेषतः इति श्रीमदानन्दरामायणे श्रीरामकृतैकमुख हनुमत्कवचम्।